अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद किफ़ायतुल्लाह। आप देख रहे हो प्रेस मीडिया। मुल्क के अंदर सियासत की हलचल मची हुई है, तो तमाम पार्टियां जो है ना एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। कभी एक पार्टी का वज़ीर आला आ जाता है, कभी दूसरी पार्टी का वज़ीर आला आ जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब में मुंतखब हुआ हमज़ा शहबाज सर, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। इस पर केस चल रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही मुंतखब हो गया। ये सियासत अपनी जगह है। अब मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है ग़ुलाम हैदर ख़ान उर्फ़े डोली भाई, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के PS 113 के सदर है, और ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम उहदेदार रहे। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये दो तमाम सियासी पार्टियाँ हैं, ये तो आपस में एक दूसरे के साथ तो लगे हुए हैं। कभी एक के पीछे, कभी PDM तहरीक इंसाफ के पीछे लगे हुए थे, कभी तहरीक इंसाफ PDM के पीछे लगे हुए थे, यानी कि आवाम की बात तो कोई भी नहीं कर रहा। तो इस हवाले से ग़ुलाम हैदर भाई उर्फ़े डोली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे ये बताएं, ये जिस तरह सियासत में हलचल मची हुई है, कभी एक का वज़ीर आला आता है, कभी दूसरी पार्टी का वज़ीर आला आ जाता है, कोई सियासी पार्टी जो है इस वक्त आवाम के लिए नहीं सोच रही है मेरे ख़्याल से, तो क्या कहोगे सर आप? देखें, बहुत शुक्रिया आपका भाई किफ़ायत, आपने जो है मुझे बोलने का मौका दिया केमाड़ी के इस प्लेटफॉर्म से। मैं बहैसियत PS 113 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं ये बात गोशगुजार कर दूं कि सन 2013 में आप सबको याद होगा किफ़ायत कि हमारे मुल्क की क्या हालात थे। हमारे मुल्क यानी कि इवन उसके असरात इस केमाड़ी, हमारे जो एक पुरअमन केमाड़ी का माहौल हमेशा से रहा है, शहर में जैसे भी हालात हो, मगर केमाड़ी का एक पुरअमन माहौल रहा है, वो आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है, कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है। 2013 तक हम गैंग वॉर्स की जद में थे कराची में। 2013 तक हम जनाब मिलिटेंट विंग्स थे, डिफरेंट पार्टियों के मिलिटेंट विंग्स थे, और कत्ल व गारतगिरी थी, लूटिंग थी, मगिंग थी, उसमें स्नैचिंग थी और टारगेट किलिंग थी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट थे। इवन आप वज़ीरिस्तान से लेके कराची तक हमारा कोई पाकिस्तान का ख़ित्ता जो है वो हमारी इबादत गाहें, मसाजिद महफूज नहीं थी। तो ये बात मैं आपको कहता चलूँ, हमारी जो मेमोरी है वो बहुत जल्दी लॉस हो जाती है। जो हमारी याददाश्त है, या शायद मैं ये कहूँ बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उस कंपेयर करें आज के हालात को और 2013 से पहले के हालात को, मुल्क में एक सुकून की लहर दौड़ गई थी 2014 में। वरना खान साहब तो उस वक्त भी स्टेज पे चढ़ गए थे, लेकिन क्या कुछ नहीं किया उस वक्त ही विद इन अ ईयर हुकूमत को गिराने के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराने के लिए। मगर अगर आप देखें तो उसके बावजूद है तरक्की का सफ़र जारी रहा, बावजूद इसके कि चाइना के प्रेसिडेंट साहब को जो है उसका एक प्रॉपर दौरा था और इंतहाई अहम इक़दाम करने थे, अनाउंसमेंट्स थी उस पर, वो जो याददाश्तों पे दस्तखत होने होते हैं वो करने थे, मगर इन्होंने उसको नहीं आने दिया क्योंकि मुल्की हालात इस हद तक इस्लामाबाद के वो ख़राब कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रहा। मैं ये बताता चलूँ, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जैसे कि आपको सबको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, एक लाइफ लाइन है पूरे ख़ित्ते के लिए। वो एक ऐसी हैसियत रखता था कि वो जो अग़यार हैं या दीगर ममालिक के लोग हैं वो बाकायदा जेलिसी का शिकार हो गए थे। और इवन आप लोगों को भी इस बात का अच्छी तरह पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ एज़ वेल एज़ हमारी एशियन कंट्रीज़ ने उस CPEC लाइन में जो है दिलचस्पी का इज़हार किया कि हमारी भी इन्वेस्टमेंट इसमें की जाए। ये तो नवाज़ शरीफ ने जब PDM बना तो नवाज़ शरीफ ने यही फैसला किया था कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे होने दें,
تاکہ ان کا پتہ عوام کو چلے، لیکن ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خان صاحب ابھی تک رہتے نا، تو جو سری لنکا کی صورتحال سے دوچار ہے جس طرح بیچارے وہ لوگ، تو وہ ہو جانا تھا. تو مطلب ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے آدمی، لیکن ایک جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ گیس فیول پرائسز جو ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ فی ڈالر بیرل جو ہے کیا قیمت ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے ملک میں بھی کرنا ہے نا جی. وہ دبا کے رکھا وہ ایک دم سے بلاسٹ کر گیا. اب اس کے ریپرکشنز کیا ہیں جی، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں آج جو ہم سیر ہیں. یہ جو مشکل ترین فیصلے ہماری حکومت نے کیے ہیں نا، یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے، شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر اور مفتاح اسماعیل ایز وزیر خزانہ، یہ جو مشکل ترین فیصلے کیے ہیں، یہ ان 3.5 سال جو ڈبو دیا تھا ملک کو. سر فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جو عوام کے حق میں ہو. موجودہ حکومت نے عوام کے حق میں کون سی مشکل ترین فیصلے کیے؟ دیکھیں جی، عوام، ورنہ ہم لوگ ٹو بی آنیسٹلی میں اس وقت ہم ریاست بچانے کی بات کر رہے ہیں بھائی. ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا ان 2-4 مہینوں میں، لیکن آپ دوسری طرف 3.5 سال میں دیکھو کہ اتنا اچھا پاکستان اس بندے کو ملا جس کا نام عمران خان ہے. اس کو اتنی اچھی کنڈیشن میں ملا، تو 3.5 سال میں اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہاں ہمارے ملک کو پہنچا دیا؟ جبکہ اس 4 مہینوں میں مشکل ترین فیصلے ہم نے یہ کیے کہ سری لنکا یا کوئی بنانا اسٹیٹ جو ہے اس سے ہم نے اپنے ملک کو بچا لیا بھائی. ٹھیک ہے. جب بھی الیکشن اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے پرائم منسٹر آپ یا مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم اس کے مطابق تیار ہیں انشاءاللہ. لیکن اس وقت سر دست میں سمجھتا ہوں ہم نے ریاست پاکستان بچائی ہے، جو کہ جو اس ملک میں رہنے والے ہر پاکستانی کو انشاءاللہ یہ احساس ہے کہ واقعی ہمارا ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. جو کہ اتنے مشکل ترین فیصلے نہ لیتے تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کیا کہو گے؟ ابھی جو اس وقت سیاست چل رہی ہے، میرے خیال سے تو یہ جو ابھی وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن گیا ہے، ان کو بھی پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ بھی 1 ہفتے کے اندر چلا جائے گا. تو یہ وزیر اعلیٰ اسی طرح چینج ہوتا رہے گا؟ نہیں دیکھیں، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کیا دوں، ایک بات میں کر لیتا ہوں کہ جناب ایک ہی طرح کے 2 مقدمات میں، ایک میں فیصلہ جو ہے وہ مشرق ہے اور دوسرے میں فیصلہ جو ہے مغرب ہے. تو یہ تو ایک عام پاکستانی، ایک عام نوجوان، اس میں میرے خیال میں زیادہ ڈیٹیل میں اسی لیے نہیں جاتا کہ یہ سیدھا ہے، مطلب اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ جی آپ کو جب ڈپٹی اسپیکر صاحب کو لیٹر آف دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی PMLQ مل گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہ جاتی تھی کہ وہ ووٹ جو ہے ریجیکٹ نہ ہوتے. ان ووٹس کو ریجیکٹ ہونا ہی تھا. اور میں حیران ہوں اس بات پہ اپنے چیف جسٹس آف پاکستان پہ، سپریم کورٹ جناب علی بھائی، سلوٹ ہے ان صاحب کو بھی یار، کہ پورا پاکستان اور جو ہمارے جس طرح جو اپنا ڈفرینٹ جو صدور صاحبان صاحب کا، جیسے کہ سپریم کورٹ کے جو بڑے وکلاء، ٹھیک ہے جی، اتنا انہوں نے جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ انسسٹ کیا، ایک پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کی کہ خدا کے لیے آپ جو ہے فل بینچ اناؤنس کرو بھائی، فل بینچ اناؤنس کرو. جو باقی ججز ہیں وہ کس کام کے ہیں بھائی؟ بٹھاؤ نا آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان جیسے ججز کو. آپ کیوں یہ تین ججز جو ہیں، کیا یہ ہمارے کوئی انہوں نے ہماری پارٹی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیوں یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں؟ ہمیں قطعاً جو ہے ہمیں شدید اختلاف ہے ان فیصلوں سے. ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی کام ہو، وہ آنے والا وقت جو ہے، انصاف خود بولتا ہے، وہ آنے والا وقت جو ہے فل بینچ ہو جس کے اندر جو ہے وہ 14 ججز، 15، 16، 17. تو وہ کس کام کے بھائی؟ وہ بھی تو کیسز دیکھنے کے لیے ہے نا. جب اتنے حساس سینسیٹیو معاملات ہوں اور ملکی سلامتی اور ملک کی انتہائی اہم پولیٹیکل معاملات ہوں، جب اس میں فل بینچ نہ بیٹھے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے برملا کہتا ہوں، یہ تو کوئی PTI کا چیف جسٹس ہے. کراچی میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. جس طرح لوگ نکلے ہیں
जिस तरह लोग सफाई भी कर रहे हैं, हर के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं वो सारे निकले हैं, हर कोई अपना पोस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। क्या कहोगे कि ये आने वाले बलदियाती इलेक्शन में के लिए वोट लेने के लिए कर रहे हैं या ये अवामी खिदमत के लिए निकले? भाई किफ़ायत साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया। देखिए, इसमें मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं लोगों की, लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है और मेरे जो करीबी दोस्त हैं, हम गपशप लगाते तो उसमें जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि भाई आप लोग के पास पहले भी इक़्तिदार रहा ना, आप लोगों के पास पहले भी जो है ये लग्जरी इंजॉय करते रहे हो, XYZ जो भी हमारे केमाड़ी के इलाके में, ठीक है ना, तो वाई नॉट देन? भाई बारिशों से पहले क्यों नहीं हालात संभाले आपने? लेकिन चलें ठीक है, अच्छी बात है जी, आप बारिशें हो गई, आप लोगों ने, सारे दोस्तों ने, हमारे दीगर पॉलिटिकल पार्टी के दोस्तों ने मेहनत की, पानी निकालने में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन जिस चीज़ के मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ वो तस्वीरें निकलवाना ऐसे मौके पे, अपनी वीडियोस बनवाना, इंटरव्यूज़ करवाना और उसको सोशल मीडिया पर फेंकना, उसको अखबारात में देना। मैं समझता हूँ ये एक ग्राउंड लेवल प्लेइंग जो फील्ड होती है ना, वो बिल्कुल, दूसरे अल्फाजों में ये दिखावा नहीं तो क्या है ये? आप मुझे बताएं ना कि अगर आप नेक काम कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप करें। किमाड़ी की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? भाई किमाड़ी की आवाम के लिए जो है मैं यही पैगाम दूंगा कि मैं UC10 से इस वक्त किमाड़ी में UC10 से मैं एक वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ और मेरे साथ अब्दुल्ला नूर मोहम्मद भाई हैं जो वो भी केमाड़ी के पुराने बाबाए काउंसलर भी कहलाते हैं वो। तो हम इस प्लेटफॉर्म से हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर का निशान है हमारा। आने वाला जो नेक्स्ट मंथ का 28 तारीख़ है इंशाअल्लाह, तो शेर पर मोहर लगाएं। और देखें जी, बुलंद बांग दावे नहीं है मेरे पास ना, मैं मतलब ये क्लेम करता हूँ कि मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूंगा। बस एक सिंपली हमारी जो है वो रिक्वेस्ट है, जनाब आपने बहुत सारे लोगों को आजमा लिया, तो आप जो है इस दफ़ा जो है, मैं 30-35 साल से अपने पार्टी से मुंसलिक हूँ, जहाँ अपने पार्टी से वफ़ा कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह देख रहा है, अपने आवाम से भी वफ़ा करूँगा इंशाअल्लाह।